السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسمبلی انتخابات کے وعدے اور عبوری بجٹ حکومت کے لیے چیلنج۔ بجٹ کی منظوری سے زیادہ بجٹ کی اجرائی حکومت کے لیے مسئلہ۔ مفت اعضاء پیوندکاری کے لیے جاگرتی اور نیمز جیوندان ادارے سے معاہدہ۔ کے سی آر کی آئندہ سالگرہ تک 50,000 اعضاء کے عطیے کا نشانہ۔ کویتا کا خطاب۔ رچاکنڈا کمشنریٹ کا وزیر داخلہ کے ہاتھوں افتتاح۔ عصری سہولتوں سے آراستہ سی سی ٹی وی کیمرہ پروجیکٹ انفوسس کمپنی کے ساتھ معاہدہ۔ اور گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد ہوئے گرفتار۔ ناچارام پولیس کا مکان پر دھاوا، اصل سرغنہ کی پولیس کو تلاش۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حکومت کے عبوری بجٹ سے کیا عوام کو راحت مل جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے سے بجٹ اجرائی مؤثر انداز میں نہیں ہو رہی۔ صرف اعداد و شمار کے ذریعے عوام کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ بجٹ کی منظوری سے زیادہ منظورہ بجٹ کی اجرائی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پیش ہے نمائندے 4TV شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ 22 فروری کو ریاستی حکومت عبوری بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ سال 2018-19 کا بجٹ 1,74,000 کروڑ کا پیش کیا گیا تھا۔ مارچ 2018 میں بجٹ کو منظوری دی گئی تھی۔ اپریل سے بجٹ پر عمل آوری کا آغاز ہوا اور پہلے سہ ماہی بجٹ کو برابر جاری کیا گیا۔ اس کے بعد تلنگانہ میں سیاسی حالات گرم ہو گئے اور مقررہ وقت سے 9 مہینے پہلے ہی اسمبلی انتخابات کا فیصلہ لیتے ہوئے کے سی آر نے 6 ستمبر کو اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے انتخابات میں دوبارہ کامیابی کے لیے ووٹ جٹ گئے، جس کی وجہ سے گزشتہ 6 ماہ سے بجٹ کی اجرائی مؤثر انداز میں نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آسرا وظائف، شادی مبارک، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس جیسے اسکیموں کی درخواستوں کی یکسوئی نہیں ہو پا رہی ہے۔ انتخابات میں کامیابی کا ضامن سمجھے جانے والی ریتو بندھو اسکیم کے تحت بھی کسانوں کو رقم کی برابر ادائیگی نہیں کی گئی۔ دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو راحت ملنے کی پوری امیدیں تھیں، لیکن کے سی آر نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پھر ایک بار اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے مکمل بجٹ پیش کرنے کے بجائے عبوری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ لیا گیا تاکہ بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حکومت سال بھر کا بجٹ تیار کرتے ہوئے اسے صرف 6 ماہ کی منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ سال 2018-19 کا بجٹ 2 لاکھ کروڑ روپے کا ہوگا۔ بجٹ کے اعداد و شمار تو کافی بڑے ہیں، لیکن اس کے فوائد عوام کو ملیں گے اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ چونکہ بجٹ کی منظوری کے بعد فوراً پارلیمانی انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری ہوگا۔ اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ضابطۂ اخلاق نافذ ہو جائیں گے، جس کے سبب نئے فلاحی اعلانات کی عمل آوری ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو حکومت سے زیادہ 16 پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہوگی۔ اگر وزیر اعلیٰ واقعی سنجیدہ ہوتے تو دوسری بار اقتدار میں آتے ہی کابینہ تشکیل دیتے اور یہی عبوری بجٹ کو منظور کرواتے تاکہ گزشتہ 5 مہینے سے جو کام ٹھپ ہو چکے ہیں وہ کام شروع ہو سکیں۔ پارلیمنٹ انتخابات کے بعد ریاست میں ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے انتخابات اور اس کے بعد مجالس مقامی کے انتخابات کا دور چلے گا۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ سکتے ہیں۔ تب تک وزیر اعلیٰ کے اعلانات کے رس کا گھول عوام کو اپنے کانوں میں محسوس کرنا ہوگا۔ اگر بجٹ کے حقائق پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی انتخابات کے دوران عوام سے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے موجودہ وسائل کافی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ان اعلانات پر سنجیدگی سے عمل آوری کریں گے یا پھر اسے سیاسی جملہ قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ اگر 2 لاکھ کروڑ کا بجٹ پیش بھی کیا گیا تو اسمبلی کے انتخابات کے اعلانات کی عمل آوری کو یقینی بنانا مشکل ہو جائے گا۔
انتخابات سے قبل جاری اسکیمات میں رقم میں اضافے کی وجہ سے پہلی ہی حکومت کے خزانے پر کافی بوجھ پڑ چکا ہے۔ ریتو بندھو اسکیم کے لیے 15,000 کروڑ، قرض معافی کے لیے 20,000 کروڑ، وظائف کے لیے 25,000 کروڑ، ریاستی قرض کی سود کی ادائیگی کے لیے 15,000 کروڑ اور حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈیوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے مختص کرنے ہوں گے۔ صرف اس کے لیے 1,25,000 کروڑ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جن اعلانات کو فیصلے میں تبدیل کرنا ہے، بے روزگاری بھتہ، ملازمین کو نئی PRC، نئے ملازمتوں کے تقررات، حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانا، کالیشورم پروجیکٹ کے علاوہ دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں۔ تعلیم، صحت، پینے کا پانی، امکانہ جیسے بنیادی مسائل کے لیے بھی بجٹ میں فنڈز کو مختص کرنا ہوگا۔ ایسے میں 2 لاکھ کروڑ کا بجٹ کافی نہیں ہوگا۔ جہاں تک 2018-19 کے بجٹ کا جائزہ لیں تو ریاست کی جملہ آمدنی 1,30,975 کروڑ کی تھی۔ اس وقت 1,74,453 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ریاستی ٹیکس سے 73,751 کروڑ، نان ٹیکس ریونیو 8,973، گرینڈ ایڈٹ 29,041 کروڑ اور سینٹرل ٹیکس شیئر کے تحت 19,207 کروڑ بتایا گیا۔ اگرچہ کہ آمدنی میں 20-30% بھی اضافہ ہو جائے تو یہ بجٹ 1,75,000 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عبوری بجٹ کے اعداد و شمار کے ساتھ ستمبر کے ماہ تک وقت گزاری کی جا سکتی ہے۔ اس حساب سے 2018-19 کے بجٹ کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے وقت گزار دیا گیا۔ اسی طرح عبوری بجٹ کے اعداد و شمار کے ساتھ ستمبر کے ماہ تک وقت گزاری کی جا سکتی ہے۔ اگر اسی طرح اعداد و شمار کا کھیل کھیلا گیا تو حکومت کا حساب آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ کے مترادف ہوگا۔ 15ویں فائنانس کمیشن کی ٹیم کے ارکان ریاست پہنچ گئے ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ریاستی چیف سیکرٹری SK جوشی اور فائنانس سیکرٹری راما کرشنا نے کمیشن کے ارکان اشوک لہری، سیکرٹری اروند مہتا، جوائنٹ سیکرٹری روی کوٹا کا خیر مقدم کیا۔ بعد میں چیف سیکرٹری کے ہمراہ یہ ٹیم کالیشورم پروجیکٹ، میڈی گڈا بیاریج کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر حکومت کے عہدیداروں نے کمیشن کے ارکان کو پروجیکٹ کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس کے بعد ٹیم سرسلہ میں مشین بھگیرتا کے کاموں کا جائزہ لے گی۔ جائزہ لینے کے بعد پیر کے دن وہ حیدرآباد واپس ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ YSR کانگریس پارٹی کے صدر جگن موہن ریڈی نے ٹویٹر کے ذریعے KCR کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر میں دہشت گرد حملے کے واقعے کے بعد KCR نے سالگرہ نہ منانے کا اعلان کیا تھا۔ TRS بھون میں TRS تنظیم نے خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو مدعو کیا گیا تھا۔ TRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر شجرکاری کی اپیل کی تھی۔ KTR نے بھی اتوار کے دن پرگتی بھون میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ شجرکاری کرتے ہوئے KCR کو مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے اضلاع میں بھی TRS قائدین نے خون کے عطیے کے کیمپ اور شجرکاری کرتے ہوئے KCR کو مبارکباد دی ہے۔ جاگرتی تنظیم کی صدر اور نظام آباد کی رکن پارلیمنٹ کے کویتا نے کہا کہ غریب عوام کی مشکلات کو دور کرنے والی شخصیت KCR ہی ہیں۔ KCR کی سالگرہ پر نیمز جیون دان ادارے کے ساتھ اعضاء کے عطیے اور پیوندکاری کے مفت علاج کے لیے معاہدہ کرتے ہوئے KCR کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس سلسلے میں پیپلز پلازا پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں نیمز ہاسپٹل کے ذمہ دار اور جاگرتی کے کارکنان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کویتا کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR کی آئندہ سالگرہ تک 50,000 اعضاء کے عطیے کے نشانے کو پورا کیا جائے گا۔ اس موقع پر کویتا نے کہا کہ نیمز ہاسپٹل میں اعضاء کی پیوندکاری کا علاج کبھی ناکام نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مفت علاج کیا جائے گا۔ کویتا نے کہا کہ ملک بھر میں اعضاء کے عطیہ دینے میں تلنگانہ سر فہرست ریاست ہے۔ اس تقریب میں کشمیر میں ہوئے دہشت گردی حملے کے خلاف 2 منٹ کی خاموشی بھی منائی گئی۔
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले फौजियों को टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने खिराज पेश किया। इस मौके पर इन्होंने शख्सी तौर पर 25 लाख रुपए का अतिया दिया। हैदराबाद में वाक़े साउथ सेक्टर के सीआरपीएफ के दफ्तर पहुंचकर आईपीजी राजू से इन्होंने मुलाकात की। बाद में उनके दोस्त की तरफ से भी दिए गए 25 लाख रुपए के अतिये का चेक उन्हें हवाले किया गया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि वो एक पार्टी के कारगुजार सदर और रुकने असेंबली के अलावा एक शहरी भी हैं। इन्होंने कहा कि फौज और नीम फौजी दस्तों की खिदमात की वजह से अवाम महफूज है। केटीआर ने कहा कि इन फौजियों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों पर कांग्रेस पार्टी का जायज़े इजलास का इख्तिताम हो गया। 3 दिन से जारी इन इजलासों में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए तैयार की जाने वाली हिकमत अमली और दीगर उमूर पर बुनियादी सतह से जायज़ा लिया गया। इन इजलासों के दौरान पार्टी के कायदीन ने मुतालबा किया कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का मुतालबा किया गया है। इजलासों के दौरान पार्टी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया ने बूथ लेवल एजेंट्स और वोटर लिस्ट पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कई वजूहात से पार्टी को नाकामी हुई। वोटर लिस्टों में नामों को हज़फ किया गया था और ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसकी वजह से टीआरएस को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन पार्लियामेंट इंतखाबात में इन दोनों चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो दें। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात में काफ़ी फ़र्क है। लोकसभा इंतखाबात में मरकज़ी मसाइल को देखते हुए भी आवाम वोट डालती है। ये इंतखाबात राहुल गांधी और मोदी के दरमियान है। तेलंगाना में बीजेपी कमज़ोर है, इसीलिए टीआरएस को बी टीम बनाकर बीजेपी काम कर रही है। इस बात को आवाम तक ले जाने की ज़रूरत है। रचाकुंडा कमिश्नरेट की इमारत का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती डीजीपी और रचाकुंडा कमिश्नरेट महेश भागवत, अरकान मुक़न्नना, मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अहाते कमिश्नरेट में शजरकारी भी की। रचाकुंडा कमिश्नरेट की इमारत की तामीर 18 माह में मुकम्मल की गई। इस इमारत पर 5 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। कमिश्नरेट में तमाम असरी सहूलतें मुहैया की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में रचाकुंडा कमिश्नरेट में इन्फोसिस कंपनी से सीसीटीवी के 5 करोड़ प्रोजेक्ट का मुआहदा भी किया गया। इस मौके पर गेल कंपनी ने 25 लाख रुपए का अतिया दिया ताकि सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अमन व कानून पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाया जा सका है। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी और महेश भागवत ने भी खिताब किया। मुख्तलिफ खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जादा नशीनों के एक इजलास में जो बारगाह हज़रत सैयद अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह में मुनक्किद हुआ, पुलवामा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और इसके पसपर्दा अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से वाबस्ता सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाहपीर नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस इजलास में शिरकत की। मौलाना इसरार हुसैन रिजवी ने उनका खैर मकदम किया। मौलाना सैयद शाहपीर नसीरुद्दीन चिश्ती ने शहीद सीआरपीएफ जवानों के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि जिस तरह इसराइल और दूसरे ममालिक दहशतगर्दों के खिलाफ दूसरे ममालिक में जाकर कार्रवाई करते हैं, ऐसा ही हुकूमत हिंद को कार्रवाई करना चाहिए। आज तमाम सज्जादगान के साथ बैठ के यहाँ पर तबादला ख्याल हुआ और सब ने एक राय एक होकर ये महसूस किया कि हम सब एक साथ होकर के एक जज़्म पे आके जो हमारे मुल्क में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारे फ़ौजियों पे दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें हमारे मुल्क के फ़ौजी शहीद हुए हैं, उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जाए। तो मैं बाहैसियत जानशीन हज़रत दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब सज्जादा नशीन बारगाह अजमेर शरीफ की जानिब से और
तमाम सज्जादगान जो यहाँ मौजूद हैं और हिंदुस्तान की तमाम बारगाहों की तरफ से सिलसिला चिश्त की तरफ से इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस दहशतगर्दाना इस तरह की हरकतें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। कोई भी हिंदुस्तानी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत ने मिशन भगीरथा के तहत घर घर नल के जरिए पानी के सरबराही का बेड़ा उठाया है, लेकिन हैदराबाद के नवाही इलाके शाहीन नगर के अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी ना होने के सबब कई अफराद अपने मकानात को मुक़फ़िल करके नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली की ये रिपोर्ट। हुकूमत तेलंगाना ने मिशन भगीरथा के तहत रियासत के दूर इफ्तदा हत्ता के कबायली मवाजियात को पाइपलाइन के जरिए पानी के सरबराही का बेड़ा उठाया था। मिशन भगीरथा का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 3 साल कबल आगाज भी किया गया। सिद्दीपेट के करीब इसका हेडक्वार्टर भी तामीर किया गया। दूर दराज मुकामात को नलों के जरिए पानी सरबराह किया जाने लगा, लेकिन चिराग तले अंधेरे के मिज़दाक शहर हैदराबाद से मुत्तसिल नवाही इलाके शाहीन नगर के अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शहर के असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टे की अवाम को उनके रुकन असम्बली व कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की मसाई व दिलचस्पी के सबब पानी, बरखी, ड्रेनेज व दीगर बल्दी सहूलतें दस्तियाब हैं। लेकिन जिला रंगारेड्डी के तहत बालापुर मंडल, सरूनगर मंडल के तहत आने वाले शाहीन नगर की आबादियों में ना तो नलों के जरिए पानी की सरबराही की जाती है और ना ही टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। ये इलाका हल्के पार्लियामेंट चेवल्डा और हल्के असम्बली महेश्वरम के तहत है। इसके बावजूद अवाम की मुश्किलात को देखते हुए सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुसलसिल नुमाइंदगी पर 2017 में उस वक्त के वजीर बल्दी नज़्म नसक KT रामाराव ने यहाँ वाटर टैंक का संगे बुनियाद रखा था। उस वक्त के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, के अलावा उस वक्त के रुकन असम्बली T कृष्णा रेड्डी व दूसरे इस तकरीब में मौजूद थे। अंदरून 18 माह इस वाटर टैंक की तामीर मुकम्मल की जानी चाहिए थी, लेकिन 3 साल हो गए तामीर का सिर्फ महदूद आगाज हुआ, उसके काम को रोक दिया गया। बताया जाता है कि जिस गुत्तेदार ने इसकी तामीर का टेंडर हासिल किया था, उसने झैली गुत्तेदारों को ये काम हवाले कर दिया। गुज़िश्ता 2 साल के अंदर तकरीबन 7 झैली कॉन्ट्रैक्टर्स तब्दील हो गए, लेकिन काम जूं का तू धरा पड़ा हुआ है। पानी की किल्लत को दूर करने बोरवेल्स खोदे गए, लेकिन ये बोरवेल्स तकरीबन नाकारा हो गए हैं। मुकामी अवाम को न सिर्फ पीने के पानी बल्कि दिगर ज़रूरियात के लिए पानी का हुसूल एक संगीन मसला बना हुआ है। इस इलाके के बेशतर अफराद यौमिया मजदूरी पर गुजर बसर करते हैं, लेकिन पीने के पानी की तकलीफ की वजह से वो दूसरे इलाकों को मुंतकिल हो रहे हैं। इस इलाके के कई मकानात मुखफ़ल पाए गए। पानी की किल्लत के सबब इस इलाके में वाक़े एक दीनी मदरसा व हॉस्टल को बंद कर दिया गया। शाहीन नगर की इस संगीन सूरत हाल के बायस बैरिस्टर अवैसी ने मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर पॉल्यूशन सप्लाई व सीवरेज बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि इस इलाके के सादत नगर, तूर कॉलोनी, तैयबा कॉलोनी, अली नगर, मीनार कॉलोनी, खुबा कॉलोनी, अल शिफा कॉलोनी, वादी सालिहीन, उस्मान नगर व दिगर इलाके पीने के पानी की अदम सरबराही व ड्रेनेज लाइन के ना होने से परेशान हैं। उन्होंने आजिलाना तौर पर इस इलाके के मसाइल को हल करने पर जोर दिया। पीने के पानी के अलावा ड्रेनेज लाइनों की तंसीब, सड़कों की अदम तामीर इस इलाके के शहरियों के लिए मसाइल का बोझ साबित हो रहे हैं। पानी की तो इतनी तकलीफ है, 8 रोज में एक मरतबा खोलते, समझे, बहुत तकलीफ से चल रही है। रातों के जवान जगना पड़ रहा है। हेलो, हम 10 साल से शाहीन नगर में रहते, बिस्मिल्लाह कॉलोनी में। पानी की किल्लत है, यहाँ मेनाला नहीं है, मोहरिया नहीं है, कुछ भी नहीं। गरीब लोगों का कैसा जीना, बोलो आप। कोई जी मेनाला नहीं है यहाँ पे, मोहरिया ऐसे पानी नहीं, पानी की दुनिया की बनाए मगर पानी नहीं है। टैंकियाँ बन रही बोल रहे कर रहे, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसा करना, कैसा रहना, गरीब लोग मेहनत करके खाने वाले। शमशाबाद पुलिस की जानिब से मुतल्लिका DCP की निगरानी में मेलार दियोपल्ली हुदूद में चबूतरा मिशन चलाया गया, जिसमें ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती के अलावा पुलिस के 50 मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने सड़कों पर घूमने वाले और चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वाले 96 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके वालिदैन और सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ दिया। ज़ेरे हिरासत अफराद का आधार कार्ड हासिल कर लिया गया और इंतबाह दिया गया कि वो दोबारा खाती पाए गए
तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस मौके पर पुलिस ने पकड़े जाने वाले नौजवानों को हलफ दिलाया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। महकमे पुलिस में सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल के बेहतर नतायज बरामद हो रहे हैं। पुलिस इन कैमरों के फुटेज से न सिर्फ सारिकों मुजरिमों का पता चला रही है, बल्कि वो गुमशुदा अफराद का भी पता चलाने में कामयाब हो रही है। एक वाक़े में 9 फरवरी को एक 15 साल लड़का अभिषेक अपने घर वालों से नाराज होकर केरला से हैदराबाद बजरिया ट्रेन पहुंचा और वो लंगर हाउस की एक इलेक्ट्रिक शॉप पर नौकरी करने लगा। लड़के के वालिदैन ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत केरला पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा शुरू कर दिया तो इस बात का पता चला कि अभिषेक केरला से हैदराबाद जाने वाली एक ट्रेन में सवार होकर वो नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा, जहां वो एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर लंगर हाउस पहुंचकर एक इलेक्ट्रिक शॉप में नौकरी करने लगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से गुमशुदा लड़के का पता चलाया। पुलिस ने जब लिफ्ट देने वाले मोटरसाइकिल सवार से पूछा तो उसने बताया कि इसने एक लड़के को लिफ्ट देकर लंगर हाउस पहुंचाया था। पुलिस ने अभिषेक को पकड़कर इसके वालिदैन के हवाले कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की वजह से महकमे पुलिस की कारकर्दगी में ये मामूली बेहतरी आई है और वो कम वक्त में ज़्यादा काम करने में पुलिस के लिए मुआविन साबित हो रही है। नाचाराम पुलिस ने गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने मनोज और इसके साथ ही लक्ष्मण को एक शिकायत पर गिरफ्तार किया। ये दोनों विशाखापट्टनम से गांजा शहर लाकर इसे नाचाराम के एक मकान पर स्टॉक करते और पैकेटें बनाकर स्कूल और कॉलेजेस के तुलबा को फरोख्त किया करते थे। नाचाराम पुलिस ने मकान पर धावा करके 900 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गांजे की फरोख्त का असल सरगना साई कृष्णा है, जो बेंगलुरु का रहने वाला है और वो फरार होने में कामयाब रहा। एक केस दर्ज करके साई कृष्णा की तलाश शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। असेंबली इंतखाबात के वादे और अबूरी बजट हुकूमत के लिए चैलेंज। बजट की मंजूरी से ज्यादा बजट की इजराई हुकूमत के लिए मसला। मुफ्त आज़ा पेवंदकारी के लिए जागृति और नीम्स जीवनदान इदारे से मुआहदा। केसीआर की आइंदा सालगिरह तक 50,000 आज़ा के अतिये का निशाना। कविता का खिताब। रचाकुंडा कमिश्नरेट का वजीर दाखिला के हाथों इफ्तिताह। असरी सहूलतों से आरास्ता सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट। इन्फोसिस कंपनी के साथ मुआहदा। और गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। नाचाराम पुलिस का मकान पर धावा। असल सरगने की पुलिस को तलाश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।